तांगशालो त्रिपुरानी महाराजा बीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर देबबर्माने 116 बेशी आजाइमा साल और सालों कितिंगैना हास्तेव पांदा संसद जाका रविन्द्र शर्तबासिकी भवन हुकुमत आंगबेदेक ने बखाक्तै संसद जागमाने पांदाव नगराय अकरा अंगै फाइ मानजक फाइका हास्तेनी मंत्री अकरा डॉक्टर मानिक शाह मंत्री अकराना कारिबु फाइ मानजक फाइका हास्तेनी दागी फंगजक कृति देवी देबबर्मा आ पांदावा हास्तेनी कचा मंत्री एबा ताबुकनी एमएलए रामपदो जमातियानो महाराजा बीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर स्मृति शकात रखा मंत्री अकरा पांदाव कगनारगना निफुरो मंत्री अकरा साकलाइका खरकसा काहामबरक तंगमनी महाराजा बीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर हास्तिनी मंगनो तैबु कुचुगो कारणाने बागै ते फाइतोना सालरगो आगिनि लाइबुमा रगनो साइमान रनाने बागै पांदा संसद जाका खनै शाखा मंत्री अकरा आशालो जलिमंग फुनका मंत्री अकरा अबनियाकुलो साकलाइका ब हास्तिवा आगिनि हाफांग तंगफुरो महाराजा संगनो काहामके बरम रमानि नुकसार लिया बीजेपी हाफांग फाइमने उलोनो मंत्री वक्रक नरेंद्र मोदी पहिला बरम रमानी एबा बरम रनानी चेंगै रेखा आगरतला एयरपोर्ट महाराजा बीर विक्रम एयरपोर्ट निमंग थांगा दारलंग निसिमी रमै कबांगमा जनजाति रिजर्व में करंग रग्न पद्मश्री शकात बुरखा माननीय प्रधानमंत्री जी आज के उনি একটা টুইট করেছেন আমি টুইটটা আপনাদের পড়ছি যে I pay homage to the great Maharaja Veer Vikram Kishore Manikya Bahadur on his birth anniversary. He played an indelible role in the development of Tripura. He devoted his life towards empowering the poor and downtrodden. His welfare measures for the tribal communities are widely respected. Our government is committed to fulfilling his vision for Tripura's progress. ভাবুন আপনি মানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকের দিনটাকে উনি মনে করে স্মরণ করে আজকে উনারকে সম্মান কিভাবে এই হচ্ছে আমাদের नेता आशालो महाराजा बीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर ने आजाय माने सालनो केतिंगै काइसा ट्वीट खलाइवे हास्तिनी लुको रग्न खाका हमिया फरका मंत्री वक्रक नरेंद्र मोदी अफान्दाउ फाइवे मंत्री वक्रक पोस्ट खलाइ माने आवरग्न परिरुवे खनारेखा मंत्री अकरा डॉक्टर मानिक शाह আমাদের মধ্যে মিল বিশ আমাদের কথাবার্তা অনেকের মধ্যে একটা ডাউট যে বিষয় কোনো কারণে ডিভাইডেড পলিসি আগের সরকার এগুলো সৃষ্টি করে গেছে ত্রিপুরার মধ্যে আমরা সবাই আমার মনে আছে একটা জায়গার মধ্যে আমরা একসাথে বসেছিলাম ত্রিপুরাতে ট্রাইবাল নন ট্রাইবাল করে কিছু ছিল না আমাদের এই কথাটাই আমি আরেক জায়গায় আমি বলেছি যে যদি চাকলা রসুন বাদ নেওয়া হয় তাহলে ত্রিপুরার যে জিওগ্রাফি অনেক বেশি হতো আমাদের কাছে নদী থাকতো আমাদের কাছে রেল লাইন থাকতো আমাদের কাছে সমুদ্র থাকতো সব দিক দিয়ে ত্রিপুরার চেহারাই অন্যরকম হতো যে কোনো কারণে হোক আমাদের আজকে সেগুলো আমাদের হাত থেকে চলে গেছে সবচেয়ে যে পার্টিশনের ফলে ত্রিপুরাই একমাত্র রাজ্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে কিন্তু আমরা সেইভাবে আমরা যেহেতু আমাদের গার্জিয়ান যিনি আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী আপনারা চিন্তা করুন ট্রাইবালকে কিভাবে সম্মান দিতে হয় সেটা একমাত্র প্রধানমন্ত্রী যে দিয়েছেন একটা মানে সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পোস্ট শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু যে প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া কে দিয়েছে আজ পর্যন্ত কোনোদিন শুনিনি আমরা साथैकलायो 2020 बेसिनिसिमे हास्ते हाफांग महाराजा बीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर ने स्मृति शकात चालू खलाइका और बेसिव शकात याफरजाका नवकिशोर जमातियानो 2021 बेसिव शकात मानखा रंगमोहन रॉय 2022 2023 बेसिव शकात मानखा चित्त महाराज एबा चित्त रंजन देबबर्मा जिष्णु देबबर्मा ब्यूरो रिपोर्ट कखरां।